मुझे एक बात बताओ ज़ारा, मुझसे शादी करोगी? ज़ारा, ज़ारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, किस तरह बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसलिए ज़ारा को लेने आई हूँ। मेरी बेटी की मंगनी उसके अपने घर से होगी। कुछ दिन बाद इसकी मंगनी है। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम शानदार तरीके से इसकी मंगनी कर सकें। हाय ज़ारा, ज़ारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, किस तरह बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। उसकी पहली खुशी है, तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और सिर्फ हादी की मोहब्बत तुम्हें दिखी हर जगह। तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम बाकी सारी मोहब्बतों को भूल जाओगी। मुझे एक बात बताओ ज़ारा, मुझसे शादी करोगी? बस तुम तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। मैं बस आती हूँ। भाई जब उसकी माँ जैसी खाला का घर मौजूद है तो उसकी मंगनी यहाँ क्यों हो भला? लेकिन आंटी, ज़ारा की मंगनी इस घर से भी तो हो सकती है, ये भी उसका अपना ही घर है। ये भी तुम्हारे कहने पे एक बार छोड़ चुका हूँ, अब चाह कर भी तुम मुझे खुद से नहीं छुड़ा पाओगी। सलमान, मेरा हाथ छोड़ो। ना 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 ना, पहले भी हाथ क्यों पकड़ा था तुमने? ये सब क्या हो? कुछ नहीं। आखिरकार ज़ारा ने हादी की मोहब्बत को कबूल कर लिया है और हादी का प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और बहुत जल्द अभी हादी और ज़ारा की मंगनी भी कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है आलिया बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। वो नहीं चाहती थी कि हादी के साथ ज़ारा की शादी हो, मगर अब अपने ही मफाद के खातिर इसी रिश्ते के लिए राज़ी हो गई हैं, क्योंकि अगर हादी के साथ ज़ारा की मंगनी ना करवाई जाती तो फिर अदील साहब अपनी मर्ज़ी के लड़के से ज़ारा की शादी करवा देते। तो इस तरह करके ज़ारा जो है अपनी खाला के हाथ से निकल जाती। तो अपनी लालच को मद्देनज़र रखते हुए आलिया बेगम भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी हैं, मगर अब उनकी जान को लाले इस बात के पड़ गए हैं कि जो मंगनी पे ख़र्चा होगा ये कौन करेगा। तो इसी की साजिश के तहत जो है एक चाल और एक साजिश उनके जहन में आई है, जिसके तहत वो अब अदील साहब के घर जाकर ज़ारा की जो ममा है, यानी कि जो सौतेली माँ है, उसके सामने बैठकर अब ये ड्रामे करेंगी कि हम गरीब और सादा से लोग हैं, हम इस मंगनी को अपने ही घर में करेंगे अपने तरीके से, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक की शाया निशान पार्टी हम नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं ज़ारा को लेने आई हूँ और ज़ारा को अपने साथ चलने के लिए कहेंगी। तो ज़ारा भी अपनी खाला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन रेहान जो है यहाँ पर अपनी बहन का साथ देते हुए ये कहेगा ज़ारा की खाला से कि ये घर ज़ारा का है और हम चाहते हैं कि ज़ारा की मंगनी इसी घर में हो और इसकी शायान शान हो और अपना स्टेटस के मुताबिक हो। लेकिन यहाँ पर जो है नाटक करते हुए आलिया बेगम इनकार कर देती हैं। वो चाहती हैं कि यही बात जो है अदील साहब ख़ुद कहें। तो अदील साहब भी बीच में इस बात में हिस्सा ले लेते हैं और कहते हैं कि ज़ारा की मंगनी इसके अपने घर से होगी और सारा अखराजात जो भी होंगे वो मैं ख़ुद उठा लूँगा, आप लोगों को तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ारा का घर है और ज़ारा का पूरा हक है यहाँ पर। तो ये बात सुनकर जो आलिया बेगम है दिल ही दिल में मुस्कुराएंगी और खुश होंगी और ये सोचेंगी कि जो ख़र्चा हमने करना था वो इन्होंने अपने सर पे ले लिया है, तो बेहतर यही है कि सारे अखराजात यही करें, भला मैं क्यों करके ये ख़र्चे उठाऊं। आखिरकार मेरी क्या लगती है ज़ारा। लेकिन ज़ारा फिर भी अभी रूडली बिहेव कर रही है अपने बाबा के साथ। जो अपनी खाला के कहने के मुताबिक वो जब अपनी जाने की तैयारी पकड़ती है, तो यहाँ पर जब अदील साहब ये बात करते हैं और ज़ारा को रुकने का कहते हैं, तो ज़ारा यहाँ पर रुकने से इनकार कर देगी और अपने घर जाने के लिए कहेगी। लेकिन यहाँ पर आलिया बेगम फिर से हमदर्दी दिखाते हुए ज़ारा को ये कहेगी कि अगर तुम्हारे अबू की ख्वाहिश है और वो बीमार भी हैं, मैं नहीं चाहती कि उनकी किसी भी ख्वाहिश को रद्द किया जाए, ठुकराया जाए, तो लिहाजा तुम इधर ही रुक जाओ,
منگنی کی تقریب جو ہے اسی گھر میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عالیہ بیگم اگر اپنے گھر لے جاتی ہے زارا کو تو سارے اخراجات پھر عالیہ بیگم لوگوں کو ہی کرنے ہوں گے، اور یہ اخراجات کرنے والا جگرا جو ہے عالیہ بیگم کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے مہرو کی، تو مہرو کی جو بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے۔ مہرو اپنے شوہر کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی کر رہی ہے، اس کو ہر بار کھانے میں کچھ نہ کچھ نیند کی دوائی ڈال کر دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے زین سویا رہتا ہے سارا دن، اور مہرو جو ہے سلمان کے ساتھ پورے شہر میں گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ کبھی ریسٹورنٹ جاتی ہے تو کبھی گاڑیوں میں لانگ ڈرائیو پر جاتی ہے، لیکن اس بار جو ہے ان کی چوری پکڑی جانے والی ہے، کیونکہ گھر کے کچن میں یا لانچ میں کھڑے ہوئے یہ سلمان اور مہرو آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ پیچھے سے زین آ جائے گا، اور سلمان نے مہرو کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور پیار بھری باتیں کر رہے ہوں گے، تو یہ باتیں بھی زین سن لے گا، اور زین پیچھے سے آ کر کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہاں دونوں بخلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور ڈر کر جیسے ہی سلمان مہرو کا ہاتھ چھوڑے گا اور مہرو زین کو اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے گی، لیکن زین نے اس بار دیکھ لیا ہے تو وہ تو اس بار سلمان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا گرمان پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میری مہرو کا ہاتھ پکڑا ہے۔ زین چاہے ذہن سے چھوٹا ہے، دماغ اس کا بچوں والا ہے، مگر اس کو اچھے اور برے کی تمیز اس کی ماما نے سکھا رکھی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہاں پر مہرو سلمان کا ساتھ دیتے ہوئے زین سے یہ کہے گی یا اس کو یہ ڈراوا دے گی کہ میں اگر تم نے اس کو مارا یا اپنی ماما سے کچھ بتایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ دونوں مل کر زین کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی ایسی بڑی چوٹ پہنچا دے زین کو تاکہ زین کی یادداشت خراب ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس چوٹ کی وجہ سے زین کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ تو اب آگے یہ دونوں مل کر زین کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ تو آنے والا ایپیسوڈ ہی بتائے گا۔ ڈرامہ سیریل مفاد پرست کی سٹوری جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے اپنی پیچیدگیوں میں پڑتی جا رہی ہے، کیونکہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ زین کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور ہادی اور زارا کی شادی کے بعد عالیہ بیگم کی کیا چال۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے خان ڈرامہ ریویو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو اس ڈرامہ میں کون سا کریکٹر زیادہ پسند ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔